पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर पिला तो +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला तो तमान पिला मानकर एमआई ओडिया मुझे आसी कौन ना स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार किसी एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। तो पिला माने तम एग्जाम आ अल्प दिन रहा जेहेतु तो तुम नहीं आसी कौन ना कि एमसीक्यू क्वेश्चन। तो फेब्रुआरी 15 तुम एग्जाम हो पाने निश्चिंत तुम मैंने पढ़ो पिला माने आउ डेरी न करी पाठ पढ़ा स्टार्ट कर दियो पिला माने बुझीगला। तो आमे चलो किसी आलोचना करबा एमसीक्यू जोड़ा परीक्षा रे पढ़िला भाया क्वेश्चन। तो वीडियोटी देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर देबो, बेल आइकन को दबाई देबो, नुआ नुआ नोटिफिकेशन पे लाइक शेयर कर दो। तो पिला माने चलो देखिया प्रथम क्वेश्चन कौन देछि। स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार फास्ट है तमर लेखक किए ना गोलक बिहारी धल, किए ना गोलक बिहारी धल बुझीगला। तापरे जिबा भारत देखिए प्रथम क्वेश्चन कौन देछि। भारत रे उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ जाइछि कौन ना भारत रे उन्नयन कार्य अनेक पछरे पड़ जाइछि यार कारण कौन कौन। राजनेता माने दुर्नीतिग्रस्त ना लोक माने अशिक्षित ना एठारे गणतंत्र शासन चली ना सरकारी कर्मचारी मानकर आंतरिकता नहीं। तो पिला माने आर आंसर कौन हो पिला माने आंसर कौन हो ना ऑप्शन हो ग एठारे कौन ना गणतंत्र शासन चली कौन ना एठारे गणतंत्र शासन चली एठारे गणतंत्र शासन चली। परवर्ती क्वेश्चन सत्य होइथिले सांघातिक नामरे उपाग्र लेखा केउ कागज रे प्रकाशित होइथिला। सत्य होइथिले सांघातिक नामरे उपाग्र लेखा कौन ना केउ कागज समाज ना कलिंग ना प्रजातंत्र ना बालेश्वर संवाद बाहिका। तो पिला माने कौन हबो एटा तो पिला माने कौन हो एटा ना कलिंग कौन हम ना ऑप्शन हो ख कलिंग। परवर्ती क्वेश्चन आम देश रे परीक्षा पद्धतिर छात्र मानकर कौन निर्णय करबा कष्ट। आम देश रे परीक्षा पद्धतिर छात्र मानकर कौन निर्णय करिया कष्ट। मेधा मूल्य ना प्रतिभार मूल्य ना मानसिकतार मूल्य ना गुणात्मक मूल्य। तो पिला माने कौन हम ना हो कौन ना ऑप्शन हो घ गुणात्मक मूल्य कौन ना गुणात्मक मूल्य। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा लोक माने अशिक्षित निरक्षर होइथिबारु केउ कार्य अनेक पछरे पड़ जाइछि। लोक माने अशिक्षित निरक्षर होइथिबारु केउ कार्य अनेक पछरे पड़ जाइछि। कृषि ना शिल्प ना स्वास्थ्य ना उन्नयन। तो पिला माने कौन हबो ना उन्नयन ऑप्शन घ हो कौन तो ना उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन केउ खबर कागज रे शासक और विशेषज्ञ शीर्षक अग्रलेखाटी प्रकाश पाइथिला। केउ खबर कागज रे इलस्ट्रेटेड वीकली ना संडे स्टैंडर्ड ना इंडिया टुडे ना इंडियन एक्सप्रेस। तो पिला माने 5 नंबर कौन हम तुम ना हो ऑप्शन ख हो संडे स्टैंडर्ड कौन ना संडे स्टैंडर्ड। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एबे प्राथमिक परीक्षा पाई मध्य केउ बही सबुठु बेसी कटुची बोली वर्णित। एबे प्राथमिक परीक्षा पाई मध्य केउ बही नोट बही ना प्रश्नोत्तर बही ना छवि बही ना पाठ बही। तो पिला माने केउ बही ना हो कौन ना ऑप्शन ख हो प्रश्नोत्तर बही। नेक्स्ट शिक्षा को आमे केउ स्थान देले अवस्थार परिवर्तन हेबो बोली प्राबंधिक कहिसेंती। शिक्षा को आमे केउ स्थान दबा शेष स्थान ना गुरुत्वपूर्ण ना शीर्ष ना मझी केउ स्थान दबा पिला माने ना ऑप्शन हो कौन ना क हो शेष स्थान दबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट बही पढ़िबा लोक केउ पुस्तक लिखि परिबो नै। नोट बही पढ़िबा लोक केउ पुस्तक लिखिपार नहीं साहित्य गणित मौलिक विज्ञान। तो पिला माने कौन हम
ନା ମୌଳିକ କ'ଣ ନା ମୌଳିକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଝରିଲା ପରି ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବାହାରୁଛି? ଛୁଟି ତାଲିକା, ଛାତ୍ର ଧର୍ମଘଟ, ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଶ୍ରେଣୀ ନିର୍ଘଣ୍ଟ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ କ'ଣ ନା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ନିରକ୍ଷରତା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା? ଏସିଆ, ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ଆଫ୍ରିକା। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଏସିଆ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଏସିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଗେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରି ଲୋକେ କେଉଁ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ? ଆଗେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ପାସ୍ କରି ଲୋକେ କେଉଁ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ନା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନା ତହସିଲଦାର ନା ବିଡ଼ିଓ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍। ନେକ୍ସଟ। ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ କଥା ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଶିକ୍ଷାର କେଉଁ କଥା ନ ରୋକିଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଅଧୋଗତି, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗତି, ବିପରୀତ ଗତି, ଦୁର୍ଗତି। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଅଧୋଗତି ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଅଧୋଗତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ? ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ କଥା କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? କମିଶନର ନା ବିଶେଷଜ୍ଞ ନା ଗବେଷକ ନା ଶାସକ। କ'ଣ ହବ ନା ଅପସନ୍ ଘ ହେଇଯିବ ଶାସକ କ'ଣ ନା ଶାସକ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ଭାରତରେ କେଉଁମାନଙ୍କର? ଗବେଷକଙ୍କର ନା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ନା ଦାର୍ଶନିକଙ୍କର ନା ବିଶେଷଜ୍ଞର। କାହାର ନା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର କ'ଣ ନା ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ। ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ ଫସଲ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗଛ ଉଠେ ନାହିଁ, ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି, ଲାଭ ହୁଏ, କ୍ଷତି ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା ଗୋରୁ ଚରିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ହୁଏ ନା ପଡ଼ିଆ ଭୂଇଁରେ କ'ଣ ନା ଫସଲ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋରୁ ଚରି ଯାଆନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର କେଉଁ ଦେଶରେ? ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜାପାନ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଭାରତ କ'ଣ ନା ଭାରତ। ନେକ୍ସଟ। ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ପାଠ କେଉଁଠିକି ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିଛନ୍ତି? ଏବେ ମାଟ୍ରିକ ପାଠ କେଉଁଠିକି ନୁହେଁ? ବୃତ୍ତିକି, ପେଡ଼ିକି, ଧାଡ଼ିକି, ଜ୍ଞାନକୁ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ତମର ନା ପେଡ଼ିକି କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ପେଡ଼ିକି। ନେକ୍ସଟ। ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କ'ଣ? ବମ୍ବେରୁ ବାହାରୁଥିବା କାଗଜଟିର ନାମ କ'ଣ? ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ୱିକଲି, କଳିଙ୍ଗ, ନବଯୁଗ। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅପସନ୍ କ ସଣ୍ଡେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ। ନେକ୍ସଟ। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପରିଚାଳିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ସଭାରେ କେଉଁ ବିଷୟ ସଭା ତଳେ ଆଲୋଚିତ ହେବାକୁ ରଖାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ବିଷୟ? କୃଷି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ଶିକ୍ଷା। ତ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଥିବା ପିଲାଙ୍କ କେତେ ଭାଗ ଅବୈଧ ଆଚରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେଉଥିଲା? 1/3, 2/3, 3/3, ସମୁଦାୟ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା 1/3 କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ କ 1/3। ନେକ୍ସଟ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଛାତ୍ରଟିଏ କ'ଣ ବିକି 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ ଉଠାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କ'ଣ ବିକି? ନୋଟ୍ ବହି, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଖାତା, କଲମ। କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଖ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ। କାହାର ବୋଧହୁଏ ଆଜିକାଲି ପାଠ ସଙ୍ଗେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି? ଛାତ୍ରର, ଶିକ୍ଷକର, ଅକ୍ଷରର, କଲେଜର। କାହାର ନା ପିଲାମାନେ କାହାର ନାହିଁ ନା ନା ଅକ୍ଷରର। କାହାର ନା ଅକ୍ଷରର। ନେକ୍ସଟ। ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ କାହାକୁ ତୋପ କରି ଦେଖାଇ ଜାପାନ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଏ ଦେଶରେ ଘଉଡ଼ାଉଥିଲେ? ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ, ତାଳ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ତମର ନା ତାଳ ଗଛ କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ଗ ତାଳ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ମୌଳିକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଦେଶରେ କାହାର ସ୍ଫୁରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ? କାହାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ମୌଳିକ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା, ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ଚିନ୍ତା।
परवर्ती क्वेश्चन मनीष मन को प्रथमे शिक्षार सजाड़ी तापर ताकू केउ कथा कहले से बुझी पारिबो धर्म पुराण गवेषणा योजना तो पिला माने कौन हम तमर ना योजना कौन ना योजना। परवर्ती क्वेश्चन आंचलिक सभार केउ विषय को सभा उपर विचार पई रखा जाइथिला आंचलिक सभार केउ विषय को सभा उपर विचार पई रखा जाइथिला शिक्षा कृषि वाणिज्य शिल्प तो कौन हम पिला माने ना कृषि कौन ना कृषि। नेक्स्ट निरक्षरता पाई उन्नयन पछरे पड़िछि बोली जातिसंघ तांको रिपोर्ट रे केउ रिपोर्ट रे कहछन्ते शिक्षा रिपोर्ट ना वार्षिक रिपोर्ट ना योजना रिपोर्ट ना विकासर रिपोर्ट तो केउ रिपोर्ट रे कहछन्ती ना शिक्षा रिपोर्ट केउ रिपोर्ट ना शिक्षा रिपोर्ट रे कहछन्ती। नेक्स्ट शिक्षा को जिला परिषद सभार केउ क्रम रे विचार विषय भाव रे रखा जाइथिला सभा उपरे मध्य भाग सभा तळ अन्यान्य तो पिला माने कौन हम तमर ना सभा तळ कौन ना सभा तळ ऑप्शन ग। नेक्स्ट लेखक आजिकालीर जुग को केउ जुग बोली कहिसंती लेखक आजिकाल जो केउ जुग पिला माने ना योजना जुग केउ जुग ना योजना जुग। नेक्स्ट योजना अर्थ विभागक विचार को आसिले प्रथमे आघात केउ विभाग उपरे पड़े केउ विभाग ना शिक्षा विभाग उपरे पड़े तापर पिला माने। नेक्स्ट शिक्षा कमिशन अन्य विषय अपेक्षा कहा प्रति विशेष दृष्टि देवाकू लेखक अनुरोध करछंती कौन ना परीक्षा पद्धति ऑप्शन कह परीक्षा पद्धति तो पिला माने तमर शेष क्वेश्चन विशेषज्ञ मानकू विशेष सम्मान मिलु नाही बोली भारतीय छात्र माने अमेरिका छाड़ी आसीबाकू चाहू नाहंती केउ कागज रे यह प्रकाश पाइथिला संडे स्टैंडर्ड ना इलस्टेड वीकली ना टेलीग्राफ ना टाइम्स ऑफ इंडिया तो कौन ना संडे स्टैंडर्ड तो पिला माने तमनकर एतिकी थिला कौन ना 32टा थिला तमर स्वाधीन देशर शिक्षा चिंतार कौन ना विषयर तम एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर तो समस्ते देखिबो आ भितर निश्चिंत पड़िबो वीडियोटी भल लागिथिले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दबो रहउची धन्यवाद।